ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବ୍ ସବୁ ଆସିଛି ଓଲା ଉବେର ରାପିଡ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠିକି ତେଲ ରେଟ୍ 109 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଆମେ ଏଠୁ ଯଦି କିଟ୍ ଯାଉଛୁ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା। ତ ଆମର ତେଲ କେତେ ପଡିବ, ଆମ କାର କଣ, ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ କେମିତି କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। सरकार चिंता करिया दरकार। सरकार भी बारंबार अवगत करूँ, कंपनी मान भी अवगत करूँ जे तुम मन इच्छा ब्लॉक कर भी दाबी कर सरकार को महाराष्ट्र गाइडलाइन अनुसार जे आम समाधान करूँ, किंतु दुखर विषय किसी समाधान हो पार सरकार कथा कंपनी मानुनी। आम भावुँ बोधे कंपनी सरकार को नचुच। शांति श्रृंखला तो चेष्टा करूँ आम आमर अनशन सहित आम आमर भाई मैंने जिते बंधु मैंने अच्छा ऑटो टैक्सी और बाइक बंधु मैंने से बुझे चेष्टा करूँ। आम शांतिपूर्ण आंदोलन करने चाहिए। प्रथम तो समस्त जनसाधारण को नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज ओडिशार ऑनलाइन चालक महामंच एकत्रित हो समग्र ऑनलाइन ड्राइवर संगठन मिलित समग्र सहमति रे ऑनलाइन आप कंपनी गुड़िक क्रमगत शोषण विरुद्ध कटक भुवनेश्वर संपूर्ण आप बंद निर्देश काले पर्यंत आंदोलन घोषणा कर भुवनेश्वर आज ऑनलाइन चालक मंच तरफ समग्र ऑनलाइन ड्राइवर संगठन एकत्रित ओला उबर और रैपिडो कंपनी विरुद्ध अन्य आप गुड़िक कंपनी चालित अत्याचार और शोषण विरुद्ध एकत्रित रही ऐतिहासिक निष्पत्ति घोषणा कटक ऑनलाइन के विरोध करूनु। आम कंपनी मान शोषण को विरोध करूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आमको गोटे सचोट सहायता बंचा सुजोग देछि। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कंपनी मानकर जो मनमानी आम 2016 ऑलरेडी ऑनलाइन कंपनी माने ओडिशा रे प्रवेश कले एग्रीकेट पॉलिसी अनुसार गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार पॉलिसी से प्रवेश कले। दुखर विषय सेते बेले जेते प्रवेश करथिले से हमको बहुत प्रलोभन देइथिले, जेंति जियो कंपनी ग्राहक मान को देइथिले सेमति ड्राइवर मान को बहुत प्रलोभन देइथिले, इनसेंटिव देइथिले, गाड़ी मोबाइल प्रलोभन देइथिले। तो सेते बेले बहु शिक्षित युवक नियोजित होते जे नहीं आम गोटे कंपनी आसीचु जो माने कि चाकरी पाउ नथिले कि जो माने किछि बाहर दादन कटुले से माने सुजोग भाबिथिले जे नहीं गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे हम चाकरी आसी सुजोग मिलिछि आमे सचोट सहित बंचु। किंतु धीरे धीरे कंपनी मानकर तांकर मनमानी पड़ी चलला। आमे सरकार को दाबी पर दाबी देई चलिलु, आंदोलन करि चलिथिलु। आंदोलन रे किछि आम कथा मानुतले फेर कि तापर कंपनी माने तार तांको निष्पत्ति बदलौथिले। दुखर विषय जो पूर्व सरकार थिले किसी दाबी मानी जो सरकार आम आसी आम भी दाबी 2 वर्ष दाबी आम आशा रखी लोक सरकार जेहेतु ओडिशा अस्मिता वही सरकार आसी आम भाभी जेहेतु ओडिया युवक मैंने आम बहु युवक मैंने आज नियोजित होती आज बेकारी समस्या सरकार को मुक्ति भी कर आज बहुत समस्या समाधान कर दृष्टि आम बहुत आशा थी नहीं सरकार आम समाधान कर 2 वर्ष पर्यंत आमर दाबी थिला जे ऑनलाइन भित्तिक कंपनी माने गोटे निर्दिष्ट रेट जेमती तांकर से मन इच्छा जो रेट से तांकर से कस्टमर अनुसार से रेट कर आम ड्राइवर जो तेल रेट आज 100 टका है तेल रेट बढ़ी जाऊँ तेल रेट जो 50 टका जो रेट थिला बर्तमान आज 100 ऊपर गला से रेट बर्तमान अच्छी। आम चाहूँ गोटे निर्दिष्ट जमी गोटे प्राइवेट बस जदि रेट तेल रेट बढ़ी जाऊँ जो टंकाटे बढ़ी भी प्राप्य बढ़ू। आम चाहूँ प्रत्येक ड्राइवर जो ऑटो टैक्सी बाइक मिलित भाव जो आंदोलन कर समस्त सही अनुसार गोटे निर्दिष्ट गाइडलाइन सरकार करतु निर्दिष्ट गाइडलाइन रेट टी बढ़ा। द्वितीय रहा ड्राइवर मानकर अकाउंट ब्लॉक करवा। सपोज मु गोटे 10 लाख कि 12 लाख कि 15 लाख नहीं गोटे गाड़ी किणुन बहुत भरोसा नहीं गाड़ी किणुन परिवार प्रतिपोषण करने किंतु कंपनी कौन निर्दिष्ट गाइडलाइन कि गवर्नमेंट कौन हस्तक्षेप ना से मन इच्छा अकाउंट बंद कर दूसरी जो अकाउंट बंद करुच्ची गोटे 15 लाख नहीं से जीवन जीविका केमी बंची सरकार चिंता करिया दरकार। सरकार भी बारंबार अवगत करूँ, कंपनी मान भी अवगत करूँ जे तुम मन इच्छा ब्लॉक कर आम भी दाबी कर सरकार को महाराष्ट्र गाइडलाइन अनुसार महाराष्ट्र जो सरकार डबल इंजिन सरकार बीजेपी सरकार केंद्र अच्छी राज्य में भी बीजेपी सरकार से आम ड्राइवर को दुख बुझिले तो आम ओडिशा सरकार कहीं नमुचे। तो तृतीय रहा आमर कैंसलेशन फीस जदि सपोज गोटे ड्राइवर जाऊँगी किसी दूर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कस्टमर ग्राहक को पाखक जाऊँगी आजिकल डेट 100 टका तेल
ଯଦି ଗୋଟେ କାରଟେ ହଉ ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ ହଉ ଗୋଟେ ବାଇକଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରୁଛି, ୱେଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଟି କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଉଛି, ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ତାର ଯୋଉ ସମୟଟି ଗଲା ସେ ସମୟଟା କିଏ ଦେବ? ସମୟଟା କିଏ ଦେବ? ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଦାବି ନେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ତାର ସମାଧାନ ହେଇନି କି କମ୍ପାନୀ ମାନେ କୌଣସି ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମିଳିତ ଭାବେ ଏକାଠି ହେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆସନ୍ତା 17 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କମ୍ପାନୀ ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡାକି ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ହଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ, ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତା କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କ କଥା କମ୍ପାନୀ ମାନୁନି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନଚଉଛି, ଯେମିତି ଭାବୁଛି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନଚଉଛି ବା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ତେଣୁକରି ସବୁ ସଂଗଠନ ଆଜି ଆମେ 20ରୁ 22 ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହେଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ରାଜରାସ୍ତା କରିବା। ଆମେ 17 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ତ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାହୁଁନୁ କି ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁ। ଗ୍ରାହକ ଯେହେତୁ ଆମର ଭଗବାନ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡିଶାର ଲୋକ, ସଦାବେଳେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ବୋଲି ସଦସ୍ୟ ମାନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ହଇରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପଡିଯାଉଛି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଆମର ଅନଶନ ସହିତ ଆମେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଉ ବାଇକ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି କିଏ ଉସ୍କେଇକି କିଛି ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦରଦାମ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ କିଲୋ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଶାଗ 3 ବିଡ଼ା ଯଦି ଆଣୁଛୁ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ଚଳିବ? ଗାଡି ବନ୍ଦ ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଗାଡି ନେଇ ପ୍ରଥମ 17 ତାରିଖ ଯୋଉଦିନ ଯିବ, ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥୋଇବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବୁ ଯେ ନାଇଁ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଯଦି ସରକାର ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥୋଇଦେବୁ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କି ଚାକିରି ଯଦି ସରକାର ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଚାକିରି ବି ଅଛି, ଆମର ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ବି ନିୟୋଜିତ କଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅନଲାଇନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଅଟୋ କ୍ୟାବ୍ ବି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ କି ଆମ ପେଟ ପଡି ଯାଉଛି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାହାରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 80% ଅନଲାଇନ ଅଛି, ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ 80% ଅଛି। ଯଦି 80% ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଯାଏ, ସରକାର ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ଓଲା ଉବେର ରାପିଡୋ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି କି ତେଲ ରେଟ୍ 109 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଆମେ ଏଠୁ ଯଦି କିଟ୍ ଯାଉଛୁ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା। ତ ଆମର ତେଲ କେତେ ପଡିବ, ଆମ କାର କଣ, ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ କେମିତି, କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆପଣ ହିସାବ। ତେଣୁକରି ଆମ ପେଟ ପଡିଯାଉଛି। ଆମେ ବଢେଇବା ପାଇଁ, କିଛି ପଇସା ବଢେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସରକାର ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏମାନେ କିଛି ପଇସା ଆମ ପାଇଁ ବଢାନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ କୌଣସି ଅନଲାଇନ କ୍ୟାବ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅଟୋ ହଉ, ତାଙ୍କର ଆଇଡି ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ସେ ଆଇଡିଟି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି କୁଆଡେ ଯିବ? ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ ଆଣିଥିବ, ସେ ଗାଡିଟି ଭିଡା ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସରକାର। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଅନଲାଇନ କ୍ୟାବ୍ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ କରି ଆମ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କଷ୍ଟମର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଆପଣ ରାତିରେ ରାଇଡ୍ ବୁକ୍ କରିବେ, ମଦ ପିଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କ୍ୟାବରେ ଜଣେ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇଥିଲା, ଆମ କ୍ୟାବ ବାଲାଙ୍କୁ ବାଡେଇଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିକି ଏଠି ବାଡିଆ ବାଡି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଅନଲାଇନ
हाँ यूज कराऊँ सी भी से ओडिशा यात्री भी किसी कम नुहे सी भी से कौन कैब ऑनलाइन वाला आज्ञा हाँ पैसा तो नहीं आम कौन 200 टकर जी किट आप चिंता करूँ तेल के बैक आसम कह चाहूँगी गोटे बैक केते टका तेल पड़े आप किट जी आसा करेंगे तो तेणुक कार से हिसाब से करूँ अटोर से हिसाब से करूँ तेणुक 200 टका कौन किट जी आसा आम गाड़ी टार जीव इंजिन जीव तादेह आम वर्ष थे 30,000 टकर इन्सुरांस कर केते कष्ट होची आपण बुझंतु तेणुक आम आपण थ्रु सरकार को अनुरोध करुचु ये ऑनलाइन वाला को आप साबाड़ करूँ ना आम साबाड़ करने को बाध्य।